ଜଗତରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। या माध्यमରେ ଆମର ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା ଆହୁରି ଯୋଉ ସୃଜନଶୀଳତା ରହିଛି ତାର ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ବଣମୂଳିଆ ହୋଇ ସେ ସାରା ଜଗତକୁ ବାସ ଚଢ଼େଇବ ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କାଲି ଦିନେ ଅସାଧାରଣ ମଣିଷ ବି ହେଇପାରିବୁ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଉ। ମୁଁ ଏତିକି आशा रखी यही वार्ता को समस्त पाखे पहुंचाइबा पई आशा रखी मो वक्तव्य शेष करूची। धन्यवाद। निश्चित आम उपयोग दिने आगे आम आउ कि धन्यवाद सर। तब आम सीएच सर आम क्लस्टर तथा आदर छात्र छात्रों शुभेच्छा ज्ञापन करुच्छे एवं अभिनंदन कराच्छे। मत खुशी लगे विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री एवं कर्मकर्ता मन रखिंट जो कि आमर सबुदिन मन रहा एवं आम ज्ञानर परिसर सहायक हो पार। आम ये काम कले प्रथम